yang tadi. So NH3 kita dah draw dia punya Lewis structure, but okay, don't depend on Lewis structure only, because untuk determine polarity kamu kena boleh draw dalam shape yang betul juga, because polarity tu sangat bergantung kepada shape yang betul lah. Okay, so Lewis structure draw dalam correct shape. Okay, so it turns out NH3 shape dia macam ni. Okay, saya tulis V shape, betul ke salah ni? Bukan triangle piramidal. Yes, betul. Trigonal pyramidal. Okay. Alright, so the shape is trigonal pyramidal. Okay, so again I will explain macam mana saya hafal benda ni. So saya hafal, contohlah saya hafal tetrahedral. Okay, so the shape of tetrahedral looks like this. Okay, but then bila dia ada one lone pair, kita padam satu, kita letak ni. So jadilah trigonal pyramidal. Okay, so ejaan pyramidal, take note, okay, PY. Okay, kalau siapa yang tulis PI salah. Okay, dia chemistry, kalau nama-nama macam ni dia sangat pentingkan ejaan lah. Okay, trigonal pyramidal, tapi soalan tak minta pun nama shape kan. Soalan just minta polarity or polar or non-polar. Okay, so saya determine shape sebab senang saya nak fikir. Okay, and then as you can see, saya dah draw the bond dipole. Okay, so the bond dipole all facing towards nitrogen. Kenapa semua pergi ke arah nitrogen? Because nitrogen is more electronegative. Yes, okay, so okay, so kalau dekat sini kita punya apa ni, arrow ni, bond dipole ni mesti pergi ke arah yang lebih elektronegatif lah. So in this case is nitrogen. So arah yang cross N ni dekat H lah. Okay, so betul apa yang kamu cakap tadi tu. Okay, and then as you can see all the arrow, okay, bond dipole ni actually all pointing upwards. Okay, so we can say that the resultant dipole moment ke mana? Ke atas, ke bawah? Atas. Ke atas. Yeah, okay, so the resultant dipole moment ke atas. Okay, so kalau dalam exam kan, soalan polarity, dia punya markah dia usually kalau lah benda tu ada resultant dipole moment like this example here, kamu bagi resultant dipole moment ni pun kadang-kadang dia bagi markah. Okay, so resultant dipole moment tu kita tengok semua ke atas. Resultant tu maksudnya macam total lah semua benda ni, semua facing ke atas. Okay, tapi this resultant dipole moment cannot be cancel out because dia hanya ada satu resultant ke atas saja. Dia kalau nak cancel out, dia mesti ada opposite direction. Kiranya satu atas resultant, satu bawah, then only they can cancel out. Sebab dia punya magnitude sama, dia punya direction yang berbeza. Okay, and then this one cannot be cancel out. So mu equal to 0 or mu not equal to 0? Mu not equals to 0. Okay, kalau tak boleh cancel out, mu not equal to 0. Okay, so yes, okay, and then bila dia not equal to 0, maksudnya polar molecule. Okay, jangan tulis polar sahaja. Siapa tulis polar, so far saya jumpa ramai tulis polar molecule complete lah. Okay, tapi kalau siapa yang tulis polar sahaja, saya akan pangkah. Sebab polar, it can be apa yang kamu nak cakap polar. Kamu nak cakap bonding dia polar ke kamu nak cakap molekul tu yang polar. So that's why kena tulis polar molecule. Okay. So bond dia polar ke tak kali ni? Tidak. How to know sama ada bonding tu polar or tak polar? Bond dia polar ke tak? Mesti dia punya elemen tu sama. Kalau elemen dia sama, okay, so contoh hidrogen dengan hidrogen. So bonding tengah ni dia jadi non-polar. Yes, non-polar bond. Okay. Tapi in this case, kita ada nitrogen and hydrogen. Dua-dua tu ada different electronegativity. That's mean the bonding here adalah Polar.
Polar. Yes, thank you. Okay, so bond dia adalah polar bond and secara kebetulan dia punya as a whole pun dia polar molecule. Okay, sebabnya kadang-kadang macam example mana ya. So macam example SFC over here. Okay, so kalau kita tengok the bond, okay, S dengan F, the bond is polar bond lah. Okay, sebab different electronegativity. Tapi as a whole, okay, as a molecule, dia adalah non-polar molecule. Okay, so sebab tu kena boleh bezakan polar bond, polar molecule, apa beza dia, okay. Okay, and then next kita tengok this question here. Soalan exam dia suka bagi style macam ni lah. Okay, so dia suka bagi two different thing tapi tak adalah different sangat. Beza sikit je dekat sini. Okay, so as you can see over here, the question give you iodine combine dengan chlorine to form ICl2 plus and ICl2 minus ion. Okay, lepas tu dia kata draw the Lewis structure. Okay, so dalam soalan ni ada banyak soalan. So let us highlight. Okay, so first dia suruh draw Lewis structure. Lepas tu dia suruh predict shape for these two ion by using VSEPR. Okay, so saya pun draw lah Lewis structure. Okay, pengiraan saya dah buat. Cuma saya dah remove lah. Okay. So kalau dalam exam kamu nak tulis pengiraan kamu dekat sini semua tak ada masalah. Okay, lagi bagus lah sebab you can check later on. Nanti masa kamu nak semak tu kamu boleh check kamu buat betul ke tak. Okay, so saya dapat this structure here. Okay, so as you can see at iodine ada 2 lone pair and ada 2 bonding pair for ICl2 plus. Since they are the charge, so I need to put square bracket here and then place the charge there lah. Okay, kalau kamu buat tapi kamu tak letak kurungan macam tu, dikira salah lah. Okay, tak lengkap. Okay, so this is the correct Lewis structure lah sepatutnya. Okay, untuk ICl2 plus. Okay, lepas tu, dia kata predict the shape for these two ion. Okay, kita go through satu-satu lah. Okay, kita dah ada Lewis structure. So nak determine shape, usually kita kena tahu these two information here. Okay, kita kena tengok information yang dekat sini. Dia kata at the central atom, saya tulis lah. At the central atom ada 2 lone pair, ada 2 bonding pair. Okay, so combine these two, total dia adalah 4 electron pair. Okay, so kalau dia 4 electron pair, so maksudnya dia punya electron pair geometry ataupun basic shape dia adalah tetrahedral. Okay, and then bila dia ada tetrahedral shape, kita bayangkan macam ni lah. A, B, macam kaki ayam tu. Okay, cuma kali ni dia ada 2 lone pair. So kita padam 2 bond dia. Gantikan dengan lone pair. Okay, so shape dia lebih kurang macam ni. And shape dia, nama dia adalah V shape. Okay, lepas tu saya tersalah letak pula. So sini sebenarnya adalah plus. Okay, so kalau saya tengok kamu punya kerja, kebanyakan kamu boleh draw the shape betul. Tapi saya tengok ada yang drawing dia tak cukup lone pair dekat sini. Okay, ataupun dekat sini cukup, dekat Lewis structure cukup. Lepas tu dekat shape, tiba-tiba hilang lone pair macam tu. Tak boleh Okay, so kamu kena make sure lone pair tu ada, especially for central atom wajib lah. Okay, and then yang ini pun ini ada 3 lone pair tapi saya jumpa ada yang buat tinggal banyak tu je. So kalau kamu buat macam ni, ada 1, 2, 3, 4 dalam bond ni ada 2 elektron. So ini baru ada 6 elektron around chlorine, tak octet. Okay, so ini akan jadi salah kamu punya drawing. Okay, so please take note benda-benda simple tu. Okay, and then saya tengok ramai yang tak buat benda ni. Okay, dalam exam, benda ni perlu kalau nak determine shape dia. Okay, so tak susah pun. Just tulis ada berapa lone pair, ada berapa bonding pair, total electron pair dia berapa, masukkan shape dia. Okay, tapi jangan tulis 2 lone pair, 2 bonding pair. Ringkasan macam ni tak boleh sebab kami dah dapat feedback daripada pensyarah yang marking kertas PSPM before this. Student tulis dalam bentuk ringkasan macam ni, so dia tak terima. Okay, kena tulis penuh. Okay, so that is for ICl2 plus. Next, kita tengok ICl2 minus. Okay, the difference is just the charge, tapi it give a significant difference dalam bentuk Lewis structure dan juga shape dia lah.
Okay, so as you can see, kalau the ICl2 minus, now we have 3 lone pair at the central atom and 2 bonding pair. Okay, so total electron pair dia adalah 5 electron pair. Okay, so 5 electron pair, that means the basic shape adalah trigonal bipyramidal. Okay, so ejaan bipyramidal. Cuba compare dengan kamu punya ejaan. Kau ada yang tak tulis? Saya tengok ada yang tak tulis shape pun ada. Okay, BIPY bukan BYPY, salah. Okay, ataupun BYPI, salah. Okay, so kena take note dia. Okay, trigonal bipyramidal should be macam ni. Okay, dia atur atas bawah, straight and then buka ni. So this is trigonal bipyramidal, tapi for trigonal bipyramidal kita akan remove yang equatorial. Okay, so that dia jadi tinggallah yang axial. So dia adalah linear. Okay, tapi linear ni ada lone pair. Okay, lepas tu dah ada yang ni. Saya tengok ada yang tulis V-shape for this one. Ada yang kata ini V-shape. Okay, jangan kamu tengok dua bond macam ni, ada lone pair, kamu terus kata ini adalah V-shape. No, not necessarily. Dia depend kepada shape asal dia. Trigonal bipyramidal ni, so maksudnya dia akan jadi linear. Okay, sebab kalau kamu lukis betul-betul trigonal bipyramidal ni, okay, and then tadi saya cakap kita ada 3 lone pair, that means kita akan remove yang equatorial dulu. So bila kita remove yang equatorial, we are left with this shape. Okay, and clearly this shape is not V-shape lah, dia adalah linear. Okay, so ini yang dia tujuan soalan ni, dia bagi dua structure ni sebab dia nak confusekan kamu. Dia nak tengok kamu tahu tak kalau ini dua bonding, ini pun dua bonding tapi ini V-shape, ini linear. Disebabkan dia punya lone pair tu berbeza lah. Okay, ada apa-apa soalan tak about shape? Tiada, Miss. So far, okay, Miss. Alright, okay. Cuma saya tengok kerja kamu ramai yang draw the shape correctly tapi tak tulis apa-apa pun. Okay, ini tak tulis. Apatah lagi nama shape pun tak tulis. Tak boleh kalau soalan suruh draw. Okay, tulislah juga nama shape dia tu. Okay, alright, and then next kita tengok determine sama ada this ion polar. Okay, so dia tanya polar ke tak polar this structure. Okay, so nak determine polar or non-polar, kita kena guna balik our shape yang betul-betul tu. Okay, so this V shape, and then saya kena determine lah antara iodine and chlorine which one is more electronegative. And as I mentioned before, you have to remember lah kalau group 17 tu kita ada fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so ini going down the group 17 lah. So going down the group, electronegativity decrease or increase? Decrease. Decrease. Okay, thank you. Alright, so yes. Okay, going down the group, electronegativity decrease. Okay, ini kamu kena hafal dan faham. Okay, sebab kenapa electronegativity decrease? Number of shell increase. Okay, good. Number of shell increase, that mean the size is getting bigger lah. Kecil, besar, besar, besar. So kalau number of shell increase, kenapa? Shielding effect increase. Shielding effect increase. Okay, shielding effect dengan electronegativity sama ke opposite ke? Sebab Ada kaitan dengan size, Miss. ya, dia ada kaitan dengan size. Dia macam ni, kiranya bila size besar, kita kena relate balik kepada definition electronegativity lah. So electronegativity is the tendency of atom to attract electron. Okay, so to attract electron toward itself. Tapi kalau lah dia punya size besar macam ni, so nukleus dia dekat tengah, so kamu bayangkan dia nak tarik elektron dari luar tau, nak ke arah dia. Okay, tapi size dia pun besar. That means nukleus yang charge positif yang nak tarik elektron dari luar ni tak dapat tarik dengan kuat lah. Okay, sebab size dia kecil. Okay, kalau yang size lebih besar. Kalau yang size kecil, charge positif tu kuat untuk tarik elektron dari luar tu. Okay, so kena boleh relate that one lah.
So kiranya kena ingat electronegativity going down the group decrease. So maksudnya antara chlorine and iodine, chlorine is more electronegative. So that's why my arrow ataupun bond dipole here facing towards chlorine lah. Okay. So automatically as you can see the resultant dipole moment is going down. Okay, so kali ni turun ke bawah resultant dipole moment. Tapi sama juga kita tak boleh nak cancel out this resultant dipole moment. So bila tak boleh cancel out, mu not equal to 0. So polar molecule. Okay, so kalau jawab soalan polar or non-polar ni, ini wajib lah. Okay, sangat wajib. Okay, so that one. And then next kita tengok ICl2 minus. Okay, saya salah letak sini. Okay, ni antara contoh yang careless lah. Saya pun careless. Okay, so ini ICl2 minus. As you can see, the shape is linear. So, arrow dia opposite direction. Okay, so bila dia opposite direction, so maksudnya this bond dipole can be cancelled out. So, kalau boleh cancel out, mu equal to 0. So, non-polar molecule. Okay. So kalau kamu tak suka nak tengok dari segi arrow, kamu boleh guna tips yang saya cakap dekat bawah ni lah. Okay, so you need to identify whether this shape is symmetrical or asymmetrical. Okay, so kalau macam shape ni, dia adalah ni apa asymmetrical shape lah. Okay. Alright. And then ini symmetrical shape. Okay, tapi kalau saya prefer ini. Okay, so done for try this yang ini. Ada apa-apa soalan? So far okay, Miss. Tiada, Miss. Okay, Miss. Alright. Okay, so line kamu dekat bilik macam mana? Masih teruk? Pandai hilang lah, Miss. Tapi sekarang okay. Okay lah sikit, Meh. Bila kamu habis kuarantin lah? Lagi seminggu? Kah? Tak tahu, Miss. Pakai potong gelang. Hari Ahad ni, Miss. Kalau kami lah. Okay. So hopefully potong gelang ni okay lah kan? Okay, so tak apa yang tu. Tapi semalam line saya pun teruk sangat. Saya nak upload video tak boleh. Last kali saya tidur dulu. Lepas tu bangun pagi tadi baru saya upload. Okay, so selamat pagi tadi laju. Okay, so saya rasa saya dah settle dah apa yang saya nak discuss on this one. Okay, cuma chapter 5.1. Okay, so as you can see saya tak banyak latihan dah tahu untuk 5.1 dalam note saya lah. Okay, so nanti saya akan letak yang tutorial. So kamu boleh apa tu? Buat dari situlah. Okay, lepas tu nanti bila dah boleh check, bila dah datang MP nanti boleh datang check jawapan lah. Okay, and then kita tengok yang ni sikit lah alang-alang. Okay, sebab next week cuti. Okay, so kinetic molecular theory of gas ni adalah teori gas untuk ideal gas lah. Okay, so kiranya gas terdapat dua jenis, ideal gas and non-ideal gas ataupun real gas lah. Okay, so first thing kamu akan belajar mengenai ideal gas. Okay, so kalau kamu tengok all the description for ideal gas ni memang terlalu ideal lah. Okay, for example yang sangat ideal untuk ideal gas, ideal tu maksud saya yang kamu rasa sangat pelik lah, yang tak terjadi dekat kita punya real life sepatutnya adalah apa? Yang mana yang rasa? Okay, kalau saya lah kan, saya rasa point number 4 ni lah yang sangat pelik lah. Okay, sebab in our daily life, okay, kan kita jarang lah kata collision are perfectly elastic. So that's mean kalau kamu bayangkan kamu main bola, kamu baling bola tu ke dinding, kalau collision are perfectly elastic with no loss of energy, apa akan jadi pada bola yang kamu baling tu? Dia melantun balik, Miss. Dia melantun balik, and adakah dia akan stop? Tidak. Ya. Okay, dia sebab tidak berhenti bergerak.
Yes, okay, dia tidak berhenti bergerak. But in reality, obviously kalau kita ambil bola, baling ke dinding, dia akan melantun balik. But at one point, dia akan slow and it will stop lah sebab dia lost energy, okay. But for kinetic molecular theory of gases, dia kata the molecular collision, which is the gas molecule punya collision tu are perfectly elastic. That means they will keep on bouncing off. Dia tak stop, okay. Alright, and then ini pun pelik jugalah. Okay, there are no attractive or repulsive forces between molecule. Sebab kan kita belajar dalam kita punya structure, for example, macam benda yang simple-simple macam hydrogen gas dengan hydrogen gas pun ada attraction. Kan kita belajar kan? Apa type of intermolecular forces dekat sini ni? Hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Hydrogen gas dengan hydrogen gas. Non-polar. Yes, okay, thank you. Yes, H dengan H adalah apa tu? Non-polar molecule. So attraction antara non-polar molecule and non-polar molecule, intermolecular forces dia adalah okay, macam mana tu? Okay, so nampaknya saya dah tahu dah apa kelemahan kamu sekarang. Okay, mana nota? Chapter 4.5 metallic bond. 4.4 mana? Tak ada pula. Okay, tak apa, saya tambah ni. Saya nak buat revision lain, so jadi lain. Okay. Kita tengok this one dululah. Okay, so kita masuk balik chapter 4. Okay, intermolecular forces ada berapa jenis? Dua. Okay, Dua. thank you. We have two, and that is van der Waals forces, and another one is Hydrogen Hydrogen bonding. bonding. yes, hydrogen bonding. Okay. Alright, so for van der Waals forces, okay, can be divided into two lah, and that are Dipole forces and London dispersion forces. okay, thank you. Dipole forces, and another one is London dispersion forces. Okay. Ada student saya dulu dia sebut London forces. Lepas tu saya pun berjangkit dengan dia London forces. So salah lah. Okay, yang betulnya adalah London dispersion forces. Okay, and then how to identify which molecule ada dipole forces, yang mana ada London, yang mana ada hydrogen bonding. Apa, Miss? How to identify attraction antara molekul mana yang ada dipole forces, attraction antara molekul mana yang ada London. We have to look at the Polarity. Yes. Okay, so you have to look at the polarity. Okay, so kalau untuk dipole forces, polar molecule akan ada dipole forces. Kalau untuk London dispersion forces, non-polar molecule. Tapi actually London dispersion forces exist in all molecule. Tak kisahlah dia polar or non-polar, semua ada London dispersion forces. But in non-polar molecule, the only intermolecular forces that exist between them adalah London dispersion forces. Okay, and then itu. Okay, so kalau macam tadi kan soalan saya adalah attraction antara hydrogen gas dengan another hydrogen gas, sebab ini intermolecular forces. That means attraction between molecule, bukan attraction dalam molecule. Okay, dalam molecule ni apa jenis bond ni dekat tengah ni? Intramolecular force. Yes, intramolecular forces, and specifically ini adalah covalent bond lah. Okay. Tapi bukan itu yang kita nak belajar hari ni. Kita nak tengok yang tengah ni. Ini. Yang tengah ni attraction antara H2 molecule and another H2 molecule. Apa intermolecular forces dia? So yang mana satu? Dipole forces or London dispersion forces? London dispersion
forces. Yes, London dispersion forces. Okay, sebab as you can see, saya dah bagi guideline dah sini. Kalau London dispersion forces, the molecule adalah non-polar. So kamu tengoklah H dengan H. Okay, so molecule dia ada same electronegativity. So ini adalah non-polar molecule. Okay, so bila attraction antara non-polar molecule and another non-polar molecule, attraction dia adalah London dispersion forces. So ini tengah-tengah ni adalah London dispersion forces. Okey, itu kalau saya bagi contoh saya nak bagi contoh HCl. HCl dengan another HCl. So attraction dia Dipole forces. Dipole. Okay, thank you. Alright, so kalau siapa yang dah boleh jawab tu sama ada dia on mic ke dia tak on mic, kalau dia boleh jawab, the answer is dipole forces, that's mean kamu dah faham lah. Okay, so HCl dengan HCl, okay, H dengan Cl ada different electronegativity. Okay, Cl is more electronegative. So dekat sini we can say that HCl molecule is a polar molecule. Okay, so bila molecule dia polar, dua-dua attraction antara molekul polar dengan polar, dia punya attraction yang tengah ni adalah dipole forces. Okay. Tapi kalau saya tanya, ada tak London dispersion forces dekat sini? Ada. Yes, ada. Okay, so thank you. Okay, so ada attraction. London dispersion forces memang sentiasa ada lah. Dia memang ada, tapi yang the more significant one in between polar molecule adalah dipole forces. Okay, so itu. And then hydrogen bonding. Okay, syarat untuk hydrogen bonding, dia ada tiga ni syarat dia. Dia mesti ada H bonded dengan F, atau H bonded dengan O, atau H bonded dengan N. Okay, so lepas tu F tu semua tu, dia kena ada lagi bonding dia dengan phone juga, handphone dan phone. Okay, so macam mana handphone dan phone. Okay, so contoh kita bagi water lah, senang nampak. Okay, so we have water molecule. Water molecule macam ni. Okay, and then kita ada another water molecule. Okay, so now dia punya bonding dekat sini. Okay, O ni ada H. Okay, so betul lah. Okay, and then O ni bonded dengan another H. Okay, so syarat dia kena ada ni. So bonding tengah ni, ini barulah hydrogen bonding. Okay, alright. So itu hydrogen bonding dia. Okay, so boleh faham? Boleh, Miss. Alright. Okay, so please don't confuse macam kalau H2 dengan H2 memang H tapi dia bukan hydrogen bonding. Okay, sebab dia tak ada salah satu ni. Okay, hydrogen bonding mesti salah satu ini sahaja. Okay, settle yang itu. Lepas tu baru back tu apa yang kita nak belajar tadi. Okay, so dia kata there are no attractive or repulsive forces between molecules. So kalau ikut yang real kita punya macam pelik lah. Takkan tak ada attractive forces langsung. Simple thing macam H2 dengan H2 pun ada London dispersion forces dekat tengah ni. Tapi untuk ideal, disebabkan dia terlalu ideal kan, dia pelik sikit. So dia kata tak ada attractive, tak ada repulsive forces antara molekul. Okay, and then itulah yang saya rasa pelik sikit. Tapi yang bawah ni okay je, ini tak ada masalah. Dia kata temperature increase, so average kinetic energy of molecule also increase. That one makes sense. Okay, and then dia kata pressure exerted by gas adalah antara collision antara molekul dengan wall of the container. Lepas tu apa lagi? So dia kata all gases are made up of large minute of particle called molecules. So kiranya kamu boleh bayang dalam satu container ada banyak molekul dan molekul tu kecil, very small. Okay, and then ini dia kata large distance separate the molecule so that the actual volume of molecule is negligible compared to the total volume of the gas.
kiranya saya dah explain ni, jarak antara gas kita dah belajar dah dekat sekolah dulu kan. Solid punya particle very close to each other, okay, and then liquid jarak sikit, okay, tapi for gas the particle is very far from each other and the particle is also very small. So dia cakap size particle kalau nak dibandingkan dengan jarak antara particle tu jauh beza lah. Okay, so dia kata size of particle tu dia abaikan dalam kinetic molecular theory of gases. Okay, so ini semua adalah ciri-ciri ideal gas. Kamu kena faham dulu ciri ideal gas sebab next week hari Isnin kita akan belajar ciri-ciri real gas. Okay, so kalau kamu tak boleh nak faham ideal gas, then kamu akan rasa apa beza dengan real gas. So kena faham benda-benda tu lah. Okay, so saya rasa itu je saya nak go through hari ni sebab yang lain tu pengiraan. Nanti kamu boleh cuba jawab dekat quizzes lah. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada, Miss. Okay, kalau tak Tiada, ada, Miss. kita stop dekat sini lah ya. Okay, so saya rasa saya stop sini. Okay, so thank you semua. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Terima kasih. Itu Miss. you, Bye bye. Bye bye, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Okay, Miss. bye. You're welcome. Thanks, Miss. Okay. Bye. Bye, Miss.